মা এটা মুখ पिंकू टेस्टी हमारा पिंकुर बर्थडे चिकन दाल मखनी रोटी बर्थडे डिनर डिनर लंच मिक्स আমরা আমরা এটা ভালো করছি না বার্থডেতে বাড়িতে সেলিব্রেট না করে একদম পুরো দুনিয়াও দেখা হবে বার্থডেও সেলিব্রেট করা হবে खाते फिर खाते बोलते কেন মানে আমার মানিকে জিজ্ঞেস করি মানে তোমার বার্থডে যে আমরা পাহাড়ে সেলিব্রেট করলাম বাড়িতে না তুমি কি হ্যাপি ना ना তুমি হ্যাপি নাও না তাহলে কি বাড়িতে গিয়ে একটা পার্টি দেবো বাড়িতে কি পার্টি দিতে হবে बोला ও है আমার বাবু বলছে বাড়িতে গিয়ে আবার পার্টি দিতে হবে বাবু जैसे घर में जाके पार्टी देना है बोले हाँ जैसे बंगाली में हम बोलते हैं ना जैसे इसके फ्रेंड भी है ना बहुत सारे तो उनको भी पार्टी देना पड़ेगा ठीक है चलो कोई नहीं तुम्हारी खुशी हमारी सराखों पे खाओ हम नहीं थे हम दोनों ने इतने पैसे दिए वो निकाल गए वहाँ